ॐ फुल्लिन्दिवरकान्ति मिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्सङ्खमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पच्चार्चिततनुं गोगोपशङ्खावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। हे परम कारुणिक श्री जगन्नाथ महाप्रभु, संसारर मंगल पाई आपण श्रीक्षेत्र धामरे श्रीमंदिर मध्यरे रत्न सिंहासन उपरे अवस्थान करिछन्ति। बड़ भाई बलराम को नहीं, गेल्हे भौणी सुभद्रा को नहीं, चक्रराज सुदर्शन को नहीं आपण रत्न सिंहासन रे अवस्थान करिछन्ति। हे परम मंगलमय जगन्नाथ, आमको सद्बुद्धि दियंतु प्रभु, आमको रक्षा करंतु। ए घोर संसार तरी जावाई आपण मात्र केवल एक ही नाउरी आपणकर नाबरे आपण धर्म नाबरे आमको ए भवसागर पारी कर दियंतु प्रभु। आपण हाथ में अच्छी शंख चक्र गदा पद्म, केवल भक्त मान आपण आयुध धारण करिछन्ति। हे महाभाग, हे महाराजा, हे विश्वर विचारपति, हे सम्राट प्रभु, एतिकी निवेदन करी आपण चरण कमल रे ए संसार रे शांति प्रतिष्ठा हो। प्रत्येक हृदय रे आपण तो विराजित अछन्ति प्रभु, प्रत्येक हृदय रे आपण विराजित है। दया विद्या बुद्धि बल ज्ञान संचार करंतु। आज आरंभ करने को जाऊछु श्री जगन्नाथ म्यूजिक प्रोडक्शन तरफरु मनबोध ज्योतिष। मन को बोध करने धारावाहिक भाव में आम प्रस्तुत करुचु। आपणकर आशीर्वाद कामना करूँ। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। कहई मनरे बोल कर कला श्री मुख बारे देखिबा चाल रे केते दिन को मन बांधी छुआंट किघेनी जीवु तोर छुटिले घटरे केते दिन को मन बांधी छुआंट कहई मनवारे मोबल कर कलाश्री मुखबारे देखा चाल रे मन आउ डेरी करन। जेहेतु आम जन्म नहींछु यही मर्त्यपुरी रे, यहाँ तो हूँ मर्त्य लोक आ मरिबा तो निश्चित ताकू कहीं खंडन करें ना, किंतु आम मन को टिके बुझेबा, ताकू शिक्षा देवा कौन कहई मन आरे मोबल कर कलाश्री मुखबारे देखा चाल रे मन थरे तू चाल से श्रीक्षेत्र धाम को देखिबु। रत्न सिंहासन उपरे भाई भौणी को नहीं लीला चलिया शांत लीला करुछन्ति। पतित मानकु उद्धार करुछन्ति। तांक पाखरे केही धनी मानी गुणी ज्ञानी गरीब कौन सी प्रकार पातर अंतर नाही। कहई मनवारे मोबल कर कलाश्री मुखबारे देखा चाल रे मन थरे चाल तू श्रीक्षेत्र धाम को थरे चाल। से ही चका चका आखि को थरे देखिले ना आखि रे आखि लाखीजीव आउ से परम पावन श्रीक्षेत्र धाम रे जगन्नाथ तो नित्य विराजित नित्य लीला बतीस प्रकार वेश होती भक्त माने दर्शन करुछन्ति। आउ आमे समस्ते पावन हो जेतु से
ପତିତ ପାବନ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, ରେ ମନ କାହିଁକି ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛୁ? ମୋର 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 ଘର, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ଶରୀର, ମୋର ମୋର କହି ଆଜି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ବାଳକର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଭଟ। ରେ ମନ, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଏ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ, ତୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, ରେ ମନ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଜିଦଖୋର ହେଉଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଏଇଠି ଜୀବଜଗତର ମଣିଷ ସମାଜର ସେବା କରିଚାଲ। ସେ ହେବ ଆମର ପଥର ଶଙ୍ଖାଳି। ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ମରିବା ପକ୍କା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ମରିବା କିଛି କାମ କରିକିରି ମରିବା, ଏଇଠି କିଛି ସେବା କରିକିରି ମରିବା। ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଭଜନ ଗାଆନ୍ତୁ, ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଜନ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜର ସେବା କରନ୍ତୁ। ରେ ମନ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ରାମ ନାମ ହିଁ ଭଜନ କର। ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଯାହା ପାରୁଛୁ ତାହାକୁ ତୁ ରଟନ କର। ତୁଣ୍ଡରେ ତୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥାଉ। ରେ ମନ, ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଥର ଶଙ୍ଖାଳି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି କିଛି ଧର୍ମ କରିଥିବା, ଯଦି ସମାଜର ସେବା କରିଥିବା, ଜୀବଜଗତର ସେବା କରିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ହେବ ଆମର ପଥର ଶଙ୍ଖାଳି। ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।